Hello parts, na ini-appeal sa Tidabangay para ipalit og baka. Nihatag gabi og 2,000. Unya, ako gining ipahibaw kung kinsay muhatag or moapil kay mao nay ebidensya. Ang nihatag parts si Edwin Lacosta, taga Giwanon, Tubigon, Bohol. Unya, og mobalik og sakay og barko, pwede sila magpada, pwede pod sila ray motigom. Og 7 months ko sa barko, 14,000 pod ang ilang tigomon para inag uli pohon, 7 po na kabaka ang mapalit kay og isalig buglain basig di matunaw problema hinon ko. Unya, ang sunod ng mga paliton parts, mga gatasan na daan kanang ni anak nagkasaor kaduha, dinalian mo gud tong usa akong gipalit. Unya, maayo pug barog, dumagkoon ba mo tong ako lang gipalit. Medyo mahal-mahal to kay dito to sa Taparan. Niagi na to og negosyante. Unya, og mangita bugagwaka sa bukid usara ka buok perting isura kay ug imo nang adtoon sa kabaryuhan, usahay dili itogot, usahay di idayon og baligya, malangan kag samot ana mo nga sa Taparan gyud medyo mahal-mahal pero sigurado gyud nga makapalit ta og baka. Kining magpadagan og baka parts tinuig ni pero mao ni makasugod og panganak, dali ra gyud ni kay ang usa ka pamilya pinakaubos yung ipaalima, 2 ka buok para unang anak ila, ikaduhang anak atoa. Unya, og kaya nila unom, tagot mo ginakada tuig or mulapas og ginagmay basig usang tuig og tunga natay 3 ka buok ana. Basta mayo matiman mo nga ang tanang mo lima padagod og video nga 30 seconds kada buwan para makita sa membro og nitambok ba ang mga baka. Kay og wa mayo pagatiman, kuwaon gyud ang mga baka kay perting mahala, sayang atong kwarta. Unya, sa tanang mo lima, inyo gyud ang ampingan kay tagsaon ray mga tao mosalig ron og 1,000. Gamay kay baka 30,000. Unya, og gatasana tag 35. Kanang mga tambok ay sos 40, 45 na. Mo nga sa tanang mo lima sa Followers United Alpha nga mga baka, ang pingi gini nagtaman, ibalhin yun na og tarong kay og maniwang kuhaon gina kay mao manay nakabutang sa kasabutan. Unya, og simbako og madisgrasya ang baka, mahibaw gidayon kay ato nang i-post para mahibawan sa membro. Og naay manglapa or mangguyod og pise sa baka, mosunod man ang baka, mahibaw gyapon kay ato nang i-post para malarma og asang lugara ang naay manghilabot. Unya, sa tanang manghilabot, sikrito halang ko og ingon kay ako mong palimahon og apil. Mo nang manghilabot kay wa maguboy baka. Ug sa tanan ko mga viewers o followers, daghang salamat.